Good morning mga kaswerte. Welcome sa Swerte Swertres edition July 29, 2024 early morning. Og kini ang inyong kaswerte si Swerte Swertres nagtamyaw na usab sa inyo og maayong buntag no og shout out. Og again, welcome dinhi sa ato ang channel, Swerte Swertres, atong YouTube channel ug sa Facebook page, no, Swerte Swertres. Kung wala pa mo ka subscribe, palihog subscribe na. Kung wala pa mo ka follow, palihog follow na. O nya i-share, i-like ninyo ang ato ang content og i-share og i-hit ang bell button. No, di na ta ka pronounce sa nigmayo. Okay? Congrats sa nakaambit sa gihatag nako nga 7-8 gahapon. Og mo na ang atong ika-8 nga daog sa semana. So ang atong daog last week is 8. No? Og tako na kayo ng grasya, 8 no. So mag-recap ta sa atong result. Ang atong result gahapon sa 10:30 AM 878 nya sa pagka alas 2 796 pagka alas 5 603 pagka alas 9 120. So mo nang atong mga result gahapon. Diretso na ta sa ato ang atong paunang swerte karon 781 380 og 387. Again, ang atong paunang swerte 781 380 og 387. Karon ang atong magic guide og magic pair. Ang atong magic guide 879 og 103. Again, ang atong magic guide 879 og 103. Ang atong magic pair 07 38 80 71 70 og 73. Again, ang atong magic pair 07 38 80 71 70 og 73. Karon ang atong super tarballs. Ang atong super tarballs karon 074 073. Again 074 073. Ang ato 381 og 480 175 970 og 735. Again, ang ato ang super tarballs 074 073 381 480 175 970 og 735. Then ay natay PS numbers karon. Atong PS numbers 080 383 og 719. Ang atong PS numbers duha ang doble 0 og 3. 080 3 og 383 og 719. Then natay pabonus no, atong pabonus karong buntag 270 873 og 737. Again ang atong pabonus 270 873 og 737.
So kana lang mga kaswerte, ampo ta karon nga modaog ta karong adlaw. Sugo na punta sa atong count, akong giingon sa inyo ha, mupadag-on ta mo o dili mo bus upat sa pinakaubos nga daog upat sa kada semana. So wala pa man nahitabo nga moubos tag upat or upat ra. Kanunay gyud nga sobra og upat ang atong daog last week 8. So manghinaot ta karon nga karon ng semana na pud daghan tag daog ug karong adlaw makadaog na pud ta. Kana lang, daghang kayong salamat. God bless. Bye.